Father, we thank you, we praise you. As we are gathered here, O Lord, give us more and more in depth of the person named Holy Spirit. Because all our life, O Lord, for so many years, we did not even know that there was a person named Holy Spirit. These 3 days, O Lord, take us through the journey that we begin to understand the third person of the Trinity, the Holy Spirit, and have a great in-depth fellowship, relationship with Him. We thank you, we praise you. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. 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 The Spirit of truth will always guide you and remind you that you are the Son of the Most High God. So जशें पवित्र आत्मो आसा आनी जो कोण पवित्र आत्म्याक सांबाळून दवरता पुरमेन सांबाळून दवरता ते भाशेन तेका सदांच पवित्र आत्मो उगडास करतलो तूं म्हूण देवाचो पूत तूं म्हूण देवाचो पूत कितलेय त्रासांत आसलेले कडेन तो तुका उगडास करतलो. Hallelujah. So the Holy Spirit always reminds us that we are sons and daughters of the Most High God. पवित्र आत्म्याचें काम परतून परतून उगडास करपाक तूं म्हूण देवाची धूव तूं म्हूण देवाचो पूत. Now please remember that Holy Spirit is not a feeling or an emotion. बरे भाशेन जाणा जावया पवित्र आत्मो म्हणल्यार बेश्टें भोगणें न्हू ओ एक Feeling. भावना न्हू पवित्र आत्मो म्हणल्यार भावना न्हू ओ बेश्टें म्हाका बरें दिसलें लें उबी जाली तेका पवित्र आत्मा Holy म्हणना. Spirit is not the manifestation of people just falling down. पवित्र आत्मो म्हणल्यार न्हूच जें कितें रेतीराक दिसती पडटात ती तेंच न्हू. That is the power of the Holy Spirit, but Holy Spirit is a person. ही सगळी पवित्र आत्म्याची पदवी पूण पवित्र आत्मो कोण पवित्र आत्मो एक Third person of the Trinity. He is a person. तो एक Vyakti. तो एक व्यक्ती मनीसच म्हणूंक जाता पूण दिसती पडनासलो मनीस तिसरो पवित्र त्रित्वेचो तिसरो. He is not Munis. How Munis do is we man. call it? Person. आमी Vyakti. कोंकणीन कितें म्हणटा व्यक्ती. तिसरो जोण we call it जोण. व्यक्ती Zan, in zan, Marathi it is Zan. हय. Praise God. Praise God. So remember, the Holy Spirit is not an emotion or a feeling. पवित्र आत्मो म्हणल्यार न्हय म्हाका कितें भोगता तें ओ फिलींग ओ लोक पडलो तें पवित्र आत्मो न्हू तो एक पदवी देवाची दिसती पडटा But- पवित्र आत्म्याची. His very presence will have an effect on our emotions and feelings. पूण पवित्र आत्म्याची पदवेन Hazirpon. जेन्ना पवित्र आत्मो हाजीर आसता तेन्ना आमचे जे भावना असतात तेचेर प्रभाव येता भावनांचेर. Because human beings are emotional beings. कित्याक जी आमी मनीस जो आहा ती आमी सगळीं भावनांचेर आमची दवरलेलीं आहात. सगळ्या दर एकल्या मनशाक भावना असतात. Hallelujah. He is the third person of the Trinity. आनी हो तिसरो जोण पवित्र आत्मो त्रिनादीचो The Father, पवित्र the त्रित्वेचो Son and the Holy Spirit. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक तीग जोण. And this Holy Spirit is in charge of all the external affairs of the kingdom of God. आनी हो पवित्र आत्मो जावन आसा अधिकार चलयता सगळे देवाचे भायल्यान ज्यो वस्तू चलतात The ताच्यो. different signs, wonders, healings, manifestation and the glory of God that you see is executed by the third person of the Trinity. He is the Holy Spirit. हे जे इग्रोज मातयेंत आमकां ह्यो ज्यो खुणा दिसती पडटात त्यो सगळ्यो पवित्र आत्म्या उद्देशीन जातात. For example, when there was darkness and the Spirit of God was moving over the waters in Genesis 1, when God said, "Let there be light," that's the time the Holy Spirit got into action and took off that darkness and replaced with light. So the function of the Holy Spirit is to execute the word of God and bring it into manifestation. Hallelujah. So he is the executor. Hallelujah. Hallelujah. बरे भाशेन आमची चड कोण जाणटी आवय बापूय आहाय ती हें नोट करात. आमची तरणाटी म्हणटा नोट करूंक सोडिनाकात. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो कोण सुरवातेकूच म्हणटा उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेवता. ओरंबाक जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संसार रचलो संसाराचेर काळूक आसलो फकत The Spirit of God was moving over the पूण waters. देवाचो आत्मो झोपय मारतालो
उदकाचेर जो पळय but मांडटालो was not doing any change in that situation. पूण ते जे संवसारांत काळूक आसलो ताचेर कांयच प्रभाव जायनासलो. The moment God spoke that word, ज्या वेळार देवान उतरां उलयलीं, the Father spoke the word. बापान स्वर्गीच्या बापान उतरां उलयलीं, The word, Jesus is the word of God. जेजू जावन आसा तें उतर जें तोंडांतल्यान भायर सरलें तें, And the Spirit of God took that word and brought that manifestation. आनी जेन्ना बापान उतरां उलयलीं उजवाड जा तें उतर म्हणल्यार जेजू पवित्र आत्मो गेलो आनी तें उतर दवरलें आनी वावर केलो. So different kinds of changes that you want to see on this planet Earth, in our life, in our relationship, in everything, the one who executes them and brings them to manifestation is the work of the Holy Spirit. सो जो मनीस जे आमी पळयतात इगोर्ज मातेंत बदलावण्यो जातात ओ पवित्र पुस्तकांत जे आमकां मिलाग्रो दिश्टी पडटात त्यो कश्यो पवित्र आत्मो तो वावर करता तो. Yesterday I had a telephonic interview with a person in Australia. आपण काल म्हणटा ऑस्ट्रेलियांत फोनाचेर एक टेलिफोनीक इंटरव्यू चलताली This फोनाचेर. man is 52 years old. 50 आनी 2 वर्सां म्हणटा तेका. At the age of 22 his father died 22 वर्सांचे पिरायेर म्हणटा तेचो पाय मेलो and he was very angry with God. आनी तो चड रागीश जाल्लो देवाशी And because of his anger he took into alcohol. आनी रागान बरोवन तो म्हणटा सोरो पिवंक लागलो. He is from Chennai. चेन्नईचो तो म्हणटा And he got into rowdyism and into drinks, and he even had an incident where he beat up the cops at the airport. आनी तो म्हणटा इतलो आबूज जालो देवाचेर आनी मनशांचेर आनी हे भाशेन म्हणटा तेणें एक फावटी एअरपोर्टार पुलिशेक लेगूत मारले. He landed up in the prison, तेका धरलो आनी बुणकुणींत घातलो. but his life became worse and worse and worse. पूण दिसान दीस ताचें जिवीत तें रागान बरोवन अदीक आनी अदीक अदृश्टाक सांपडलें. When he shifted to Australia, जेन्ना तेका म्हणजे फ्रॉम वेर from Chennai he got migrated to Australia, चेन्नई सान तेका ऑस्ट्रेलिया व्हेलो and there he became an alcoholic. He was an alcoholic here, but he became a severe alcoholic. He would drink 2 bottles a day for 12 years. चेन्नई जो सोरो पियेतालो तो ऑस्ट्रेलिया वयलो तेका बरो जातलो काय म्हूण घडये आसतलो आनी थिंगा म्हणटा अदीक मारेकार तो दीस काडूंक लागलो. दिसाक 2 बाटल्यो म्हणटा सोरो पियेतालो. The marriage कितलीं was वर्सां? 12 years. brother. 12 वर्सां हे भाशेन And- दिसाक and- 2 and- बाटल्यो सोरो पियेतालो. And what was amazing that he was still alive. आनी जें कितें म्हणल्यार इतलें 10 वर्सां तो सोरो पिवून Well, 12 वर्सां totally he was an alcoholic for 32 years. 30 आनी 2 वर्सां तो सोऱ्याच्या हितूंत बुडलोलो आनी तरी आसतना मिलाग्र म्हणल्यार कितें तो आजून जिवो आसलो. The wife was all the time praying. बायल ताची ताचे पासत मागताली. Praise God, the sister got in touch she got the touch of the Lord and she began to pray how to pray for your unsaved loved one prayer. देवाक आर्गां म्हणटा तेजी भयणीक म्हणटा देवाचें उतर लागलें स्वत मानूंक लागली आनी ती ताचे पासत मागोवंक लागली. जे मागणें आहा मोगाच्या पासत जे सांडलोले आसात तांचे पासत मागपाक. And she would keep on telling him to come for the service. आनी ती ताका सांगत आसताली यो बाबा And, रितीराक यो. and when I spoke to him yesterday for the first time, he said when I was preaching in Australia, he saw with his eyes, the deaf could hear, the lame could walk, he could see. What was given in the Bible, he saw it with his eyes, the manifestation of the Holy Spirit in the congregation. When I was in Australia in the month of May last year, he saw people, about 10-15 people being healed of deaf ears. He saw the people who were lame begin to walk. He saw all these things, and for the first time he saw that the Bible stories, he thought it's a Bible story, but here he saw the Spirit of God manifesting glory of God with signs and wonders. हालेलुया. तो म्हणटा एटलास्ट म्हणटा तो रितीराक येवपाक तयार जालो आनी कसल्या रितीराक पावलो म्हणटा ब्रदर जॉन्सन जेन्ना ऑस्ट्रेलिया गेलो त्याच्या रितीराक पावलो आनी तेणें साबार तो आपल्या दोळ्यांनी मिलाग्रो जाता त्यो पळयतालो. जेंकां कान आयकोंक येनासलें तेंकां कानाक आयकोंक येवंक लागले. तरेतरेच्यो पेकोण्यो जावंक लागल्यो. जो ओ काणयांचें पुस्तक बायबल म्हणल्यार काणयांचें पुस्तक म्हूण आमकां जायते जाणांक दिसतालें तें तोय तेकाय दिसतालें काणयांचें पुस्तक म्हूण तें तेका कळलें जिवें देवाचें उतर उलयता आसतना जिवें जाता तें. The spark was planted that day. त्या दिसा म्हणटा ती बी ओ कोसकाची काडी मासी लागली तेका. After a week after I left
Sister Tanya started her own Bible class. त्याच्या ब्रदर थिंगासान रेतीर काबार करून जेन्ना परतून इंडियेक येयलो सिस्टर तानिया थिंगा आहा ऑस्ट्रेलिया ती म्हणटा So शिकोवंक लागली they invited him for the night vigil. आनी हे भाशेन तेणी तिका तेंचे नायट विजील आसलें थंय आपयलें. He came for the night vigil, but he could not sit. He was all the time restless, going inside, outside. आनी जेन्ना नायट विजिलाक येयलो तो म्हणटा एकाच वातेर बसोंक नासलो भितर भायर सोदतालो म्हणटा. But whatever little he was hearing was having an effect on him. पूण जें कितें भितर येता तेन्ना इल्लें जें कानार पडटालें तें तेका वावर कोत्तालें तेजे भितर. Thank God for the person who gave them the CD and the book. देवा कारका म्हणटा कोणें तरी तांकां सीडी आनी बूक दिलोलो. When he reached back home, जेन्ना तो घरा गेलो he got a heart attack तेन्ना तेका काळजाचो आताक आयलो and he landed up in the hospital. आनी तेका हॉस्पिटलांत व्हेलो. So in the hospital, he was there for 15 days. 15 दीस तो हॉस्पिटलांत आसलो And there was no other option but to stay there in the hospital, listening to the CD and reading the white book. And praise be to God, in those 15 days, God delivered this person completely from alcohol, 32 years without withdrawals. 32 years. And how many days this is? In Sorry? the hospital? He was there in the hospital for 15 days. So heart attack became a blessing for him because He began in the to- hospital, there was no chance of taking alcohol, one. Two, in the hospital, the whole day he was listening to the CD, reading the book. And now it's been 1 year from the month of May. He got touched in June. It's been now 1 year that he has been absolutely clean. The Lord has set him free. So this is the work of the Holy Spirit. तर जेन्ना ताका काळजाचो आताक येयलो ताका 15 दीस हॉस्पिटलांत दवरचो पडलो म्हणटकूच थिंगा आनी सोरोना कांय लागोना मेवना म्हणटकूच तो ताका हाली सीडी आयकोंक मेवताली देवाच्या उतराची आनी तो बूक वाचूंक मेवतालो. हे 15 दीस म्हणटा तो तें आयकोंक लागलो वाचूंक लागलो देवाचें उतर आनी भावार्थ ताचे भितर वाडलो आनी ते 15 दीस जे हॉस्पिटलांत आताक म्हूण येवन घातलोलो ताचें जिवीत म्हणटा बदललें. आतां ह्या जुनांत म्हणटा ताका 1 वर्स जाता. सोऱ्याक So म्हणटा ताणें हात yesterday when he लावलो. was speaking, he said, brother, 52 years of my life, I've never lived a life like I'm living from the last 1 year. My marriage is blessed, my wife is blessed, my children are blessed, and thank God for my wife who stood the ground in spite of me being an alcoholic for so many years, had a mess done all around, but praise God, everything changed. This change took place when, first of all, the sister began to speak the word of God. 2, when the wife began to speak the word of God. 3, when he began to speak the word of God. Listen, the Holy Spirit is ready to execute a power and manifestation whenever the word of God is preached, whenever the word of God is spoken. Because wherever the word of God is, the Holy Spirit is. Because the word of God is Jesus, and wherever Jesus is, the Spirit of God is with Jesus. Come on, give the Lord a big hand of praise. Hallelujah. सो जुंय देवाचें उतर आहा थंय पवित्र आत्मो आहा. कित्याक देवाचें उतर म्हणल्यार जेजू आनी जुंय जेजू आहा थंय पवित्र आत्मो आहा. तेकाच लागून जेन्ना देवान म्हटलें उजवाड जा उतरांत उतर जेजू जावन आसा उतर. सायबीण मायन कितें म्हणलें जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा परमणें आनी तेन्ना ती गोरबेस जाली. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना तिचे भितर जेजू जालो. सो जेन्ना देवान म्हटलें उजवाड जा ती उतरां जेजू भायर सरलो पवित्र आत्म्यान जेन्ना जेजू भायर सरलो पवित्र आत्मो येयलो. पवित्र आत्मो पयलो आसलो थिंगा पूण वावर कांयच करिनासलो. जेन्ना तोंडांतल्यान उतरां येयलीं जेजू येयलो पवित्र आत्मो रोखडोच उजवाड तयार जालो. So tell that. First the sister prayed, then the wife prayed, and then he prayed. Wait. All the three word of God. सो पयलीं म्हणटा भयण देवाचें उतर उलोवंक लागली. From the small book. That small book is not a prayer book. It's a book of scriptures. धाकट्यांचें बूक दिल्यात तो मागण्याचो बूक न्हू तो देवाच्या भासावण्याचो बूक. जें कितें देवान भासायलां तें न्हू हांव कितें मागोंक जाय तें न्हू हांव कितें म्हाका कितें जाय तें मागणें न्हू तें देवान कितें भासायन दवरलां तें. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. सो पयलीं भयणीन देवाच्यो भासावण्यो चालू केल्यो तेच्या भावा पासत. दुसरें तेचे बायलेन तेच्या घोवा पासत मागणें चालू केलें देवान कितें भासायलां तें. First the sister, then पयलीं the भयण wife, मागीर दुसरी तेची बायल and then he himself. आनी आतां तोच आपुणूच लागलो. So if you want the Spirit of God to change some things in your life, Sorry? you must be a person who is speaking the word of God
of the things that is unseen, that is your faith. And when the word of God is spoken by faith, the Spirit of God is only waiting to execute and bring forth the manifestation. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जरी तर आमकां आमच्या जिवितांत कितें बदललें जायें, म्हणजे म्हजो घोव सोरो पिता तो बरो जालोलो जायो, घरांत कोण दुयेंत आहा तो बरो जालोलो जायो, जाल्यार गरजेचें कितें म्हणटा, देवाचें उतर. पवित्र आत्मो आहा, पूण पवित्र आत्मो केन्ना वावर करतलो? जेन्ना देवाचें उतर तोंडांतल्यान भायर सोदता तेन्ना. जरी तर वचोन तें शेजानीक सांगलें, म्हजो घोव सोरो पिता मुगो, कितें करया, शेजानीक सांगलें आनी शेजानीन तर देवाचें उतर तिका दिवंक ना, जाल्यार तेजें कांय बरें जावचें ना. जरी तर घोव सोरो पिवन मारता, पुलीस स्टेशनार वचोन सांगलें, पुलीस स्टेशनान तें काड्याज एकठांय कोचचो ना. Praise the Lord. So if the husband is drinking alcohol, you can say by faith, the Spirit of the Lord is upon my husband. Thank you, God, for anointing him and setting him free from all evil, including that spirit of alcohol. Lord, I thank you that my husband is an anointed man of God. Now, what did you do? You spoke the scripture. The Holy Spirit only executes when you speak the scripture. पवित्र आत्मो वावर करतलो, तुका आदार दितलो, तुका तुज्या घोवाक साल्वार करतलो, जेन्ना तूं तोंडांतल्यान भायर काडटले देवान कितें बसयलां तें. Are you there? Are you with me? घोव कितें करता तें तर उलयलो जाल्यार पवित्र आत्म्याच्यान कांयच करूंक जायना. See, under pressure, we will only speak what we see. आमचेर जेन्ना दबाव येता, आमचेर जेन्ना त्रास येतात, तेन्ना आमकां दोळ्यांनी दिसती पडटा ते त्रासूच आमी उलयता. See, we have been trained in this world to only speak what we see. आमकां ह्या संवसारांत असली संवय करून आमी वाडल्यांत फकत दिसती पडटा तें उलोवपाक. What we feel. कितें आमकां भोगता And most of the time we feel all the negative things around us. आनी चडशें आमकां कितें पत्तें आहा तें दिसती पडटा. And those negative things that are surrounding you can be destroyed by the Spirit of God when you open your mouth and start speaking the scripture. Because remember, the Holy Spirit is the one in charge to execute the plan and purpose and execute that word, because Jesus said his word will not come back empty. It shall not come back void. It shall produce the purpose for which it has been sent forth. That's why we got to speak the word of God. Hallelujah. Hallelujah. सो देवाचें उतर कित्याक उलोवंक जाय, देवाच्यो भासावण्यो कित्याक उलोवंक जाय, कित्याक जें कितें देवान बसयलां तें आमी उलयता तेन्ना तें उतर वेता भायर. आनी देव म्हणटा, हांव म्हज्या उतराचेर नदर दवरून आसा. म्हजें उतर जें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें निर्फळ जावन परतून येवचें ना. काम केल्या बरोबर आपलें. Praise the Lord. Hallelujah. ताका लागून देवाचें उतर म्हणजे देवाच्यो भासावण्यो, तो देवाच्या भासावण्याचें बूक परतून जेन्ना आमी उलयता तेन्ना देव आपलें उतर भायर सरून वेता तें पळयता आनी तें वावर केल्या शिवाय परतून येवचें ना म्हणून सांगता. The Holy Spirit will always motivate you. He is a motivator. He will never depress you. पवित्र आत्मो आमकां सदांच Motivate. What's the word? उर्बा हाडटलो. उर्बा. Hallelujah. Hallelujah. उर्बा हाडटलो. Hallelujah. तो केन्नाच आमकां सिंतीर करचो ना. The evil spirit is the one who will always give you fear, anxiety, worry, and all kinds of negative thoughts and negative emotions. देवचाराचो आत्मो आमकां सदांच निराशी करतलो, सदांच म्हणटलो कित्याक उपकारना, कांय फायदो ना गो तें, ताका सोडून दी गो, आनी हे सगल्यो वस्तू तुका देवचाराचो आत्मो सांगतलो. But the Holy Spirit, even in the depressed situation, will give you the scriptures, will bring to you the remembrance of the scriptures and always motivate you and energize you. पवित्र आत्मो तुका केन्नाच निराशी करचो ना, केन्नाच तुका भिवोवचो ना, सदांच तुका उर्बा हाडटलो आनी फुडाराची आशा दाखयतलो. Hallelujah. Hallelujah. And that's why the more and more you fellowship with the Holy Spirit, the more and more you are energetic, the more and more you are strong, the more and more you got a strength which is so divine that you are away from all tiredness. सो जितलो देवाचें उतर तूं उलयता, देवान कितें बसयलां तें उलयता, तुका भितर तुजे भितर कापस्ताद तयार जातली, घोटाय तयार जातली, बोड तयार जातले आनी तूं कांसार जावचो ना. So when he motivates you, he also reveals to you God's plan for your life. आनी जेन्ना तो आमकां म्हणटा उर्बा दिता, फुडाराची आशा दिता, तेन्ना तो तुका देवान जें फुडार तयार केला तें दाखयता. Hallelujah. Now you might say, God, I want to know your plan for my life because you got a plan for my welfare and not for my destruction.
आमी गोडे जाणात जेरमाया 29:11 की देव आमचे बद्दल फकत बरें तें चिंतता, आमचे बरो फुडार चिंतता, वायटा पासत न्हू. So I want to know that plan. सो म्हाका जाणा जावपाक जाय देवाचो तो Now फुडार. listen, God can give you the end result of the plan. He can show you, He can speak to you, but He will not give you all the steps. He will give you one step at a time. And when you begin to have fellowship with the Holy Spirit and listen to what the Spirit of God is saying, to live by the Word of God, one by one, the plan of God will be unfolded. सो जेन्ना देव सांगता ती आमकां इतलीच खात्री पुरो एक्चुअली, पूण जरी तर आमकां म्हणलें देया म्हाका दाखय डेली ह्या वर्सा येता त्या वर्साक तिसऱ्या वर्साक कितें कितें तूं म्हाका करून दाखयतलो तें पयलें दाखय तर म्हणलें जाल्यार तशें आसना तें. For example, when 9 years back or 10 years back, when I used to say about a place where we can preach the Word of God, the place where God gives it to us, we can have a rehab and all those things. Now God put that desire in me, God gave that plan to me, but He did not show me how He's going to do it. He did not show me how He's going to do it, and I did not even have to ask how He's going to do it. But one day at a time, when we begin to be led by the Spirit of God on a daily basis, the Holy Spirit will now unfold that plan and reveal it to you and make you move in that direction. सो 10 वर्सां म्हणटा जाली हे आपल्याक म्हणटा देवान हे आवंडो दिलो, देवान एक म्हजे भितर कितें तरी आवंडो घातलो. कसलो आवंडो? एक रितीराचें घर जंय गरजेचें आसा, जंय लोक येतलो दीस आनी रात, थंय देवाचें उतर चलतलें. आसतलो एक आदाराचें घर जंय आमचे बेबदिकायेक सांपडलेल्यांक, ड्रग्सांत सांपडलेल्यांक आसरो आसतलो फुकट. थिंगाय तेंकांय आसरो फुकट, लोक येता तेंकां रितीराक तेंकांय फुकट. असलो म्हणटा म्हजे भितर म्हणटा आवंडो तयार घातलो देवान. आनी आपण ते म्हणत रावलो, सांगत रावलो. तो म्हाका सांगतालो तेन्ना कांयच एक दिसनासलें, कांयच एक आमचें आसोंक ना, कांयच बँकांत कांय आसोंक नासलें, एक जागो आसोंक नासलो. Hallelujah. Now, पूण जसो तो आवंडो घेवन देवान कितें बासायलां तें करीत रावले, देवाच्यो बासावण्यो आमी म्हणत रावले, देवाच्यो बासावण्यो दुसऱ्यांक शिकयत रावले. and by living on the Word of God. देवान खात्री जें देवान म्हटलां जाल्यार जालें. No, but living the Word of God is very important. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक लागले म्हणटा तें गरजेचें. Praise God. आनी Hallelujah. जशें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक लागले, जें कितें आवंडो 10 वर्सां घातलेलो तो आमी म्हणटाले आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताले, तें देवान हें स्लो इतलें व्हडलें करून दाखयलें. Hallelujah. Hallelujah. रोखडेंच देवान दाखोवंक ना. Okay. How many of you would ever imagine that the Holy Spirit would give us a plan? He did not tell us at that time, okay? How many of us will even imagine that the Holy Spirit will start a retreat in a resort? कितले जाणांक दिसता की Anybody would start a retreat in a resort? कोणाकूय तकलेंत आहा की बेबदिकायेंत वा ड्रग्सांत आसलेल्यांक एका हॉटेलांत रितीर जातलें म्हूण With दिसता. swimming pool? आनी खेरीत भाशेन गोंयांत जंय इतल्यो इगर्जो आहात, इतलीं कपेलां आहात, खंयचेय कडेन इगर्जेनी करूंक जातालें, एका रिसॉर्टांत हॉटेलांत रितीर जातलें. And every evening taking all the boys who are there to the swimming pool and teach them swimming. आनी Is सांजेच्या that called a वेळार retreat? सकाळच्या वेळाचेर देवाचें उतर तांकां शिकयतात, तांचे बरोबर मागणें करतात, आनी सांजेच्या वेळार तांचे भितर तांचे बरोबर स्विमींग करतात. स्विमींग पुलांत असलें रितीर दिसतलें कोणें प्लॅन करतलो. Now, honestly speaking, when he started this, we did not even know that God had a plan even in that. But as we began to obey, and one thing that we found that is, whatever we do, it should bring a blessing to others. Listen, the Spirit of God will always be executing God's plan in your life. You must ask the first question: the thing that I'm doing, is it benefiting me, or is it benefiting the people of God, or is it benefiting others? If it is benefiting others, praise God, no doubt the Spirit of God will always show up. But if it is only benefiting you, God is not in selfish plan. God is always in selfless plans. सो देवाचो पवित्र आत्मो सदांच देवाचें उतर उलयलें रोखडेंच कोत्ता. आतां तूं जेन्ना कितेंय करूंक सोदता वो तुका कितें करूंक दिसता, पयली गरज म्हणटा तेजेर चॅक करपाक जें तूं कोत्ता तें तुज्या फायद्या पासत कोत्ता वो दुसऱ्यांच्या फायद्या पासत कोत्ता.
जोरी तर ते दुसऱ्यांच्या फायद्या पासत थिंगा देव रोखडोच हाजीर जाता. जोरी तर ते तुज्या फायद्या पासत जाल्यार तें देवाचें काम न्हू. आनी जो कोण देव सदांच म्हणटा आपल्या फायद्याक पडोना तेंच्या सांगाता रोखडोच आसता. Hallelujah. One mark of a person who has been led by the Spirit of God is that he will never live a selfish life. He will only think, how can myself be used for others so that others are benefited and others' lives are changed, and more important, how can I bring others into a deeper relationship with the Holy Spirit. That's when the Holy Spirit shows up every day of your life. तर पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस कसो दिसती पडटा आता जो आख्खो वगत मागण्यांत आसता तो No, 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 no. तो दुसऱ्या पासत आपलें जीवित दिता, दुसऱ्यांचेंच बरें चिंतता, दुसऱ्यांक साल्वार करपाचें चिंतता, दुसऱ्यांक देवाची एकठांय करूंक सोयरीगोत गोट करूंक कोत्ता. तेका म्हणूंक जाता पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस. The Holy Spirit will always reveal to you the hidden treasures of the kingdom of God. The Holy Spirit will always reveal to you. He is a revealer of hidden treasures of the kingdom of God. पवित्र आत्मो सदांच तुका देवाच्या राजाचे गूट उगडापे कोत्तलो, दाखयतलो. Treasure, treasure, good name. देवाचे treasure. Bandar is not Bhandar. भांडार म्हणत Bandar is not a treasure. Any Konkani Dice, no, dice is an inheritance. Konkani word treasure. Grey sky is riches. Yeah, Bhandar is actually the word, but it is मातशें Portuguese म्हणजे कोंकणी समजना तें. ओय गड तिजोरी म्हणूंक तिजोरी म्हळ्यार तिजोरी में सब अच्छा सामान. अच्छा. Okay. Treasure, okay. तिजोरी. Okay. तिजोरी म्हळ्यार समजतो आमकां गोंयकारांक तिजोरी. Yesterday you were not there. I went to Panjim in a place near the beach, and there was a program on St. Francis Assisi. Okay. I don't know the name of the hall. Pilar Society had put up a play. I don't know what is the name Kala of the- Academy. Okay. Kala Academy. So when I went there, I was watching the Life life of of Saint St. Francis de Assisi, Assisi. a son of a very rich man, having all the treasures and all expensive clothes. And there I saw that, when he is touched by the Spirit of God, he takes those riches and gives it to all the lepers and the prostitutes and the beggars, because now he is rich with the treasure of heaven and no longer having any selfishness. desire to the treasure of this world. So the Holy Spirit will always reveal to you the treasure of the kingdom of heaven and not the kingdom of this world. सो काल म्हणटा आपणाक हांव आसोंक नासलो काल, तर आमकां आमंत्रण आसलें पिलार सोसायटीन जी प्ले सान फ्रांसिस दे असिसीचेर तेणी घडोवन हाडलेली एक प्ले कला अकादमींत आसली. ब्रदर जॉन्सन गेल्लो आनी थंय म्हणटा आपणें पळयलो सेंट फ्रांसीस असिसी जो भाग्यवंत गिरेस्त घराब्यांतलो, गिरेस्तकायेन भरलेलो, गिरेस्तकाय ताचेची आसली, बरें न्हेसोन, And he was wearing also. बरें न्हेसोन म्हणटा आसलो. But when he got the call of God and he received the Holy Spirit, what was the treasure of the world now became valueless. There was no value for it, and he took it and began to give it to everybody. And his father was so annoyed with him that he said, you are destroying my wealth. And he was angry, and St. Francis says, okay, this is also yours, okay, I'll remove this. And he gives it to his dad, and he walks out. सो म्हणटा Because he's saying, I found the greatest treasure, and that is Jesus Christ जेन्ना of जेजूचें Nazareth. आपोवणें ताका मेवलें, हे भाग्यवंताक जेन्ना भाग्यवंत पयलो आसोंक ना, जेन्ना जेजूचें आपोवणें ताका मेवलें तेन्ना ती सगळी गिरेस्तकाय जी तेची आसली ती म्हणटा ताका कांयच ताचो फायदो आपल्या पासत फायद्या न्हू, तें आतां आपूण दुसऱ्यांक दिवंक लागलो म्हणटा. गरिबांक पासत आनीक पातक्यांक तो म्हणटा आपली गिरेस्तकाय काडून तांकां दिवंक लागलो. जशें तो दितालो पांय म्हणटा ताचो आबूज जालो, पांय व्हडलो मुसता भाडकार आनी गिरेस्त मनीस. तर पांय म्हणटा आबूज जालो आनी ताका लागून पांयक सांगलें ताणें, पांय हें घालून आहा तेंय तुजें, तें तुकाच दवर, हांव वेतां, कित्याक म्हाका व्हडलें दायज, व्हडली तिजोरी मेवल्या, हांव वेतां. Hallelujah. सो जेजूचें आपोवणें आसता, जेचेर जेजूचो आत्मो आसता, तो आपलेपण आपल्याचें फायदो चिंतिना, तो दुसऱ्यांचें चिंतता. तो तेजी नदर संवसाराचे तिजोरीचेर आसना, ताची नदर सर्गीचे तिजोरीचेर आसता. Hallelujah. Not many people were happy with this point. कित्याक लागून आयको येना आसतलें,
ऐकू येना आसतलें. And because when I said the Spirit of God is the No, revealer of the treasures of the kingdom of heaven, so all the time you are only interested on the treasure of heaven. And what's the greatest treasure? What treasure can you take it to heaven? Come on. Can anybody say a treasure that every person is capable of taking it to heaven? Somebody. Come on. What's the treasure? संसारांतली हुंयची तिजोरी हुंयची गिरेस्तकाय आमच्यांनी म्हणटा वयता तेन्ना घेवन वचोंक जाता. संसार सोडटा तेन्ना मुदी 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 बीन दवरता दिसता. मोचे No. What is the treasure of the kingdom of heaven that you can take it to heaven? सोरगींची तिजोरी. Yeah. हांव म्हणटा संवसारा तिजोरींचा. No. संसार का chance ही नहीं है. मोच बीच घेवन वचों मेळटा न्हू. That during the funeral they put a new shoes, but the shoes doesn't go to heaven. Even if they bury that shoes, it gets rotten because what is of the त्या earth. मनशा बरोबर नाही. हय मार्गे मोरे मोच घाताय आनी मुदी बीच सोडटाय मरे ते. ना? सो मुदी बीच वयर वचपाचें ना. Praise God. You can only take one thing from this planet Earth, the lost souls. Praise God. By going and sharing your life to others. See, listen, St. Francis, what I saw yesterday was, he was saying that, I received Jesus. And now Jesus lives in this body. So this body no longer belongs to me. This body belongs to Jesus. And Jesus is going to use this body. And I'm filled with compassion of love for the poor, the beggars and all those things. And he began to live for those people and made an impact in this world that even today his job still continues. The treasure of heaven never dies. It's incorruptible. It will continue. And the Spirit of God is the one who reveals this treasure to you. सो देवाचो आत्मो दाखयता सोर्गींची तिजोरी आनी जेका मेवता ही सोर्गींची तिजोरी तेका आनी संवसाराचे तिजोरीचेर नदर उरोना. ताचें दानमोन तेका कळटा की ही कूड म्हजी न्हय, ही कूड जेजू क्रिस्ताची. प्रेज द लॉर्ड. तेका ब्रदर सायलन्स कित्याक जाता जाण मरे तें आतां आमची ही संवसाराची तिजोरीची मागीर कितें करतले. सगल्यांगे नदर आतां संवसाराची तिजोरी आहा ती. तूं आतां ते भाग्यवंता खबर सांगता तो तेगे दिली म्हणटा आमगे तिजोरी आहा तें कितें करपाचें. लोकांक दिवपा पळय. सो तुगे टिचींग सदां सामकें हें कोत्ता हें कोत्ता मागीर उलोवपा तोंडां उतर भाशा न्हय. थोडे टॉपीक मातशे थोडी दामून सगळे तिजोरी बिजोरी सोर्गीन तिजोरी उलय हे तिजोरी उलय नाका. वेरी डिफिकल्ट ब्रदर. इट इज नॉट बिकॉज आमकां जायत भांगार बिंगार आहा. आणि ते मुगेले न्ही रे. इट इज कम फ्रॉम इनहेरिटन्स. शेपायगे शेमायगे inheritance. The Holy Spirit is the one who has the key to the inheritance of the kingdom of heaven. Very good. एक उत्तर दिलेले तेही काढले. इनहेरिटन्स फ्रॉम हेवन. He has got the keys. बुरे. सो पवित्र आत्म्याशी आहा म्हणटा चावयो जे भाशेन मायशी आसता चावयो तिजोरेच्यो सगळें दायज जें घेवन आहा तें घराचे पेपर आनी हे बेंस बाट ते भाशेन म्हणटा पवित्र आत्म्याशी आहा म्हणटा चावयो सोर्गींच्या तिजोरेच्यो सोर्गींच्या दायजाच्यो. प्रेज द लॉर्ड. How is that key? Sorry? How is that key? How does that key unlock here? If you got the key but you don't know how to unlock, how will you get it? चोरी चावी आहा म्हणटा तुजेशी आनी तूं चावी ती उदकी करूंक नको जाल्यार कशी उदकी जातली तुजी तिजोरी. Okay, I'll show you. Give me Ephesians 1:3, Baba. Now please read this. Now I just said that the Holy Spirit holds the key to the inheritance of all of us, of the children of God. Okay, now look at this. Now what is an inheritance? First, before you go there, what is an inheritance? दायज म्हणल्यार कितें. दायज म्हणल्यार कितें. In Konkani, what do you say? दायज. No, not like that. Explain what is daij. You explain, no? हांव सांगू. You might be दायज knowing. म्हणल्यार जे शेपाय शेमाय गेले जी गिरेस्तकाय भाटां बेसां भांगार शिंगार हें तें हें सगळें जें आहा तेका म्हणटा दायज आमी. हें मेवलां. It comes to ऑल्तेर व्हडलीं पयलीं घरां पयलीं तीं सोन्या. so all this comes to you हय as a gift. एज अ गिफ्ट. पूण तितून जायत झगडी आहाय. म्हणजे I did not follow. What are you saying? हें रे म्हणजे आतां सुमार 3 जाण भाव आहाय 4 जाण भाव आहाय. थोडे पयलीं आसताले 10 जाण भाव भयणां.
म्हणजे जितल्यान दायज आहा तें मागीर वांटपा तुका सारकें हें जें बरे भाशेन भुरगीं भाव भयणां बराबर बरीं हेळोन हेळोन वयर सोदतालीं न्हू, अकस्मात तांकां दिश्टी पडटा सगळें दायज आहा तें, आनी तें दायज मागीर झगडपा काजार जाता म्हळ्यार ती झगडें आनी वांट्या सगळें हें जाता. कळ्ळें तुका? So each one gets small pieces. ओय पिसीस लायक. नाव मोस्ट ऑफ देम आर इन पिसीस. आमगे गोंयांत सगळीं आतां कुडीक कुडीक घेवन आहाय. व्हडलें घरां देखून मरे कुडीक जालो आहाय. दुरीक आहा, एक मोदें दुरीक, 2 दुरीक आहा. व्हडलें घर पाय गेलें माय गेलें, आदलें शेपायगेचें माय गेलें, तांकां आतां दुर्ग पडलें. Walls inside. Walls inside. Walls, doors are locked inside now. Before they were to go from here to there. हिंगा थिंगा, हिंगे सान तेंगे धांवन, हिंगा हे घरांसान ते रुमासान त्या रुमा वयतालीं. आतां रुमान कसो येना. थोड्यान चिऱ्यांनी मारल्याय तीं देरां आनी ससनाच्या ससनांक देर बंद. तितू मागीर वचपाक जायना. But that is not so in the kingdom of heaven. What happens In the kingdom of heaven, read it. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who will blessed us with some all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Now listen, you read this scripture, okay? The Holy Spirit is the one who will give you in-depth understanding and reveal to you the secret in that scripture. So he holds the key because he is the author of the whole Bible, and Jesus is the hero of that whole Bible. See, Jesus is the hero, Holy Spirit is the writer. So he is written about the hero called Jesus. So he knows all the secrets. So when you sit with him and fellowship with him, he is the one who will reveal to you what are your inheritance that you receive as a gift from God. You can't earn it. So you can't earn it. जेन्ना आमी आतां जायते पावटी वाचलां वय ना, थोडी वाचून आमी जाणटी जाल्याय, पूण आमकां म्हणटा हेची उगडापें जावंक ना, आमकां हें आमकां सोजमोंक ना, हितून दायज कितें आहा तें आमकां कळोंक ना. कित्याक आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याशी बसोंक नात. जेजू म्हणटा हिरो पवित्र पुस्तकांतलो, आनी पवित्र आत्मो म्हणटा बरोवपी त्या हिरोचे बरोवपी आसता न्हू, तियात्राचो बरोयणार आनी डायरेक्टर म्हूण आसता, ते भाशेन पवित्र आत्मो म्हणटा बरोयणार जेजू जो हिरो आहा ताचे बद्दल. सो जेन्ना बरोवप्याक खबर आहा म्हणटा ह्या हिरोन कितें कितें केल्लें आहा तें. सो जेन्ना आमी बरोवप्या सांगाता बसता, पवित्र आत्म्या सांगाता उलयता, इश्ट कसो, स्वताचो मनीस कसो, शेजानीशी बसपाचें सांडून पवित्र आत्म्याशी बसप. Praise God. Now for example, if you understand the scripture, you will not go around telling everybody bless me. You will be saying thank you Lord, according to Ephesians 1:3, I have already been blessed. So God's blessing is on me. So now the word blessing means God giving his ability, his empowerment, so that you can get victory in your life. It's called blessing. So God through the Holy Spirit will reveal to you that you already have the ability of God. You already have the power of God, by which in every situation of your life you can turn it around into victory. Hallelujah. Now this inheritance is explained to you or given an understanding only by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who will teach you all these things. पवित्र आत्मोच तो आमकां सगळें शिकयता, नाजाल्यार आमी बेश्टेच वाचता आनी आमकां तें सजमोना. हिंगा कितें बरयल्लें आहा, देवान आमकां सगळ्या ओत्मीक बेसांवांनी बोल्ल्यांत म्हणटा, बोत्तलो म्हणटा. सो जेन्ना आमकां हें सजमोंक ना, आमी कितें करता, वेता थिंगा आमी आमचे पासून मागणें करा, म्हज्या चेड्याचेर बेसांव मागा, आमचेर बेसांव दी घाला. कित्याक आमकां आमी पवित्र आत्म्या सांगाता बसोंक नात आनी आमी हें सजमोंक नात. जो हे सजमोता, जो पवित्र आत्म्या बरोबर बसला ताका हें सजमोता, तेन्ना तो देवाक आर्गां दितलो. म्हाका तुवें सगळ्या बेसांवांनी बोल्ला म्हूण हांव तुका आर्गां दिता. God is not going to bless you, he has already blessed you. आमची सगळी मागणी अजून हें मागणें हें देवाची बेसावणी सजमोंक ना म्हूण आमी अजून देवाचे बेसांव मागोत आहात. आनी आमकां दिसता की देवान आमकां बेसांवांनी भरूंक ना. I'll give you a practical inheritance, okay? Practical, okay. Give me Hebrews chapter 2, 14 and 15. Brother Bento became awake because he knows the scripture very nicely. Okay, Hebrews chapter 2, 14 and 15. हेब्रांचो अभिसूर 2:14 आणि 15.
Can we all read it? For as much then as the children are partakers of flesh and blood, Jesus also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Okay. There was an incident in Dacia. दासिया म्हणल्यार एक परवरी आमचो फादर रिडेम्ट्रिस्ट फादर आहा त्याचें घर आहा मागण्यांचें घर. So we had a retreat, थिंगा एक रेतीर आसलें. and I finished my preaching up to 1:30 in the morning. सकाळीं फुडें रेतीर काबार जाता म्हळ्यार 1:30 वर. In those days I used to preach from morning 8 o'clock to 1 o'clock at night. सकाळीं 8 now जे रेतीर कॉमेस जातालें तें रातचें 1-1:30 देखून काबार जायना आसलें, काबार जायना आसलें. So at 1:30 everybody went to their rooms, तेन्ना मागीर 1:30 म्हणटा सगळीं न्हिदोंक गेलीं मदयानीर. and we were all sitting and discussing the great things that God had done that day. आनी तेन्ना बसोन म्हणटा जें देवान कितें आयच्या दिसा दाखयलें आमकां मिलाग्री ओजापान जाल्यो तेचे बद्दल आमी म्हणटा नियाळ कोत्ताले. And we were eating some chips, आनी म्हणटा कितें चिप्स चोणे बिकणां कितें खाताले. and suddenly one lady came running, आनी अकस्मात एकली बायल धांवी येयली. and she said there is a young girl who is manifesting and who has been possessed by an evil spirit. आनी म्हणूंक लागलें आमच्या रुमांत एकलें चेडूं आहा तेजेर देवचार आहा आनी तें देवचार तो म्हणटा त्रास कोत्ता. So I told them, come on, let's all go. It's training time now. सो ब्रदर म्हणपा लागलो आमी सगळे आसले थिंगा चल म्हणपा लागलो आतां या आपूण तुमकां दाखयता कशे भाशेन देवचार काडपाक जाय तो. So we were about 8 or 10 of us. आनी आमी सगळे 8-10 जाणां कितें आसलीं. So we all entered the room. सगळीं म्हणटा आमी भितर गेलीं. So it was for the first time they were seeing a girl possessed with an evil spirit. पयलेच पावटी आमी पळयताले की एक चेडवाचेर देवचार बसला तो. So I was sitting at the door. तो देराचेर धाकटोसो रूम तो स्मॉल रूम्स आसले देराचेर बसलो. I was sitting at the door so that she doesn't run out of the house, out of the room. कित्याक तें ना जाल्यार भायर सरोन धांवून मारीत म्हूण आपण म्हणटा देराचेर बसलो. And I was sitting and eating chips. आपण बसोन म्हणटा चिप्स खातालो. And I said, who among you want to go and try first? कोणाक तुमचे मदल्याक 10 जाणांतल्यान कोणाक वचोन पयलो देवचार काडूंक जायो काय म्हणलें. My brother Alred had seen some Dracula movies. हें तुवें सांगलें मरे पयलें. सांगलां हें सांगलो खबर आमी परतून सांगताय सगल्यांक खबर आयो. Say रे. ते हांवें ते थोडी पिक्चर पळयल्लीं फाटल्या एका मेवच्या पयलीं हांवें ती थोडी पिक्चर पळयल्लीं जे देवचार भुतांची आनी कितें. And he had seen that person taking a cross and going like this. Have you seen any movie like this? They take a cross and go. So Alred was the first one, a strong one, who took my Bible and he went in front of her. Translate. जे भाशेन पिक्चरान दाखयतात तें तुमी पळयलें म्हजे भाशेन पिक्चरान थोडी वय वना एक पाद्री देवचार काडटा तेन्ना देवाचो मनीस वेता फुरीस घेवन मुखार त्या मनशा मुखार आनी तो मनशाय दोळे बिळे मोठे जाताय आनी कितें देवचार भिवून पळय सोदता. सो ते भाशेन आतां हेणें म्हणटाच हांव उबो जालो बायबल घेवन तेजोच बायबल घेयलो आनी हांव म्हणलें आतां बायबल घेवन हेजेशी वेतलो आनी हांव बायबल घेयलो आनी तेजेशी मुखार So गेलो. I was watching the encounter. आनी तो पळयतालो एक सायडीन चिप्स खाता आनी पळयता म्हाका बायबल घेवन वयता. The girl saw the Bible in his hand. त्या चेडवान पयलें बायबल घेवन हांव मुखार सोदता तो. She pounced on that Bible. तेणें असली झोंपय मारली बायबलाचेर जी की नासली. And my brother Alred was not expecting that. My brother Alred was expecting when he takes the Bible, she'll run. And Alred will be running after her. आनी हांव चिंत्तालो जेन्ना हांव बायबल ताका दाखयल्यार तें बायबलाक भियेतलें आनी फाटी फाटी सोदतलें आनी हांवूय ताचे फाटी फाटी वेतलो म्हूण अशें म्हूण It was हांव unexpected. चिंत्तालो. जसो हांव गेलो तेणें बचोक मारली त्या बायबलाचेर आनी पिंजली बायबल. She tore my Bible to two. 2 कुडके केले बायबलाचे. And I got up from my place. आनी आपूण उठलो And I got in between the two. आनी तेणें म्हाका साल्वार केलो नाल्यार त्या बचक्यांत हांवूय पडला. What? The next would have been you. So Ah. both of them were separated. आनी तेणें म्हाका Like साल्वार in the boxing match.
बॉक्सिंग मॅचाक कुशीन काडटाय ते And, भाशेन and, सगळ्यांक. and when I began to walk towards her, she went behind. आणि जेन्ना ब्रदर तेजेशी मुखार गेलो तेन्ना तें भिवून खऱ्यांनीच फाटी गेलें. Okay, then I told Alred, take this Bible. मागीर तेणें म्हाका सांगलें पुत्तून घेवो बायबल. But this time, don't show her the Bible. आतां ताका बायबल घेवन तेजे मुखार वचूं नाका. Open to Hebrews chapter 2, verse 14. हेच हिब्रावांचो अभिसोर 2:14-15 Open it. उदको करून पावलो. So when I said open Hebrews 2, 14, 15, that spirit in her began to scream and said, don't you speak that word. Don't you speak that word. फकत ब्रदरान म्हटलोलें हिब्रू 2:14-15 तें चेडूं बोवाळ मारूंक लागलें, किंचो मारूंक लागली, तें नाका म्हणूंक लागलें. Now when he heard that, जेन्ना तें नाका म्हूण हांवें आयकलें, is, when you went the first round and you came back, with a unexpected action. Now this time, before opening the Bible, he can see that she is tormented. He opens the Bible and begins to read. And this time he is only looking into the Bible and reading. And this girl is going behind. And now this girl is going behind and there is no other place. So she goes under the bed. My brother Alred wants to go under the bed. सो जशें हांवें पळयलें की तें भियेलें म्हणून फकत हिब्रू 2:14-15 म्हणटा तेन्नाच हांवें सोडसोडीत बायबल ओपन केली आनी लागलो वाचूंक. फकत वाचूंक लागलोलो तें चेडूं फाटल्यान वचोन फाटी आनी जागो ना म्हणून बेडाच्या पोंदा जशी पाल वयता न्हू उंदीर वयता ते भाशेन तें अशें पोंदाक वचोंक लागलें. सो हें पळोवन हांव अदीक म्हाका भावार्थ वाडलो. हांव उलयतालो तें देवाचें उतर तेजे वयल्यान तें खऱ्यांनीच तो देवचार भियेता म्हणून. Now 9 of them began to speak the same scripture. आतां 9 जाणां जीं बराबर आसलीं तिवूय तेंच उतर हांव म्हणटा तें म्हज्या बरोबर म्हणूंक लागलें. And when the word of God is spoken जेन्ना देवाचें उतर तूं उलयता with faith, भावार्थान, the Spirit of God moves into action. तेन्ना देव आपलें उतर पळयता, तें वावर कोत्ता, तेन्ना पळयत आत्मो जपय मारता. Now the girl the spirit inside began to get tormented and spoke from the girl's mouth, I'm willing to leave this girl. सो देवचाराचो आत्मो सारको भियेलो आनी म्हणूंक लागलो हांव भायर Tormented. Oh, Brother, it's a torture. भियेलो आनी ताका त्रास जावंक लागले. त्रास जावंक लागले आनी तो म्हणूंक लागलो हांव वेतां सोडून. पयलीं खूब नाटकां केलीं म्हणल्यार. Praise God. And the girl was delivered. आनी हे भाशेन त्या चेडवाक सुटका मेवली. Now I did not pray. आपणे म्हणटा मागणें करूंक ना. But I taught my team members what is the power in the word of God. पूण तेणें आमकां शिकयलें देवाच्या उतरांत पदवी कसली आसता. Now this power of casting out that demon was not given to them because they were good people, but was given to them as an inheritance, and this inheritance they received only through the understanding of the Holy Spirit. So the Holy Spirit holds the key to the inheritance of the heavenly kingdom. Did you follow? Hello, did you follow? सो देवचार काडपाची पदवी आमच्या बरेपणाक लागून ती देवान आमकां दिवंक ना, पूण ती जेजूक लागून आमकां दायज कशें देणें कशें फुकट मेवल्लें आसा. देवचार काडपाचें देणें. So in every promises of the word of God, the Holy Spirit is the one who will reveal to you the secrets that are hidden from this world. दर एका देवाचे भासावणेंत पवित्र आत्मो आमकां उगडापें कोत्तलो आनी हें गूट दाखयतलो की हें तूं बरो, तुवें कितें बरें केलां म्हूण तुजेशी देवचार काडूंक जायना, पूण तुवें हें देवाचें फुकट देणें तुका देवचार काडपाचें. जाल्यार आमकां इतलो तेंप आमचे चिंतना प्रमाणे कितें दिसता, जाय तो वेळ मागण्यांत चारूंक जायो, उपास करूंक जायो आनी मागीर तें देवचार काडूंक वयता जाल्यार वचोंक जाता. आयज हांवें मागणें करूंक ना न्हू, आयज देवचार काडूंक जायना म्हज्यान. सो हें कसलें चिंतप की म्हज्या बऱ्यापणाक लागून तो देवचार वेतलो. हिंगा दाखयता पवित्र आत्मो दाखयता कितें देवाच्या बऱ्यापणाक लागून देवान हें दायज दिलां, हें देवाचें देणें, वच आनी उलय देवाचें उतर, तो देवचार पळोवन वेता. Hallelujah. Hallelujah.